Gracias, Pastor. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. Thank you again, Pastor. Buen día para todos. Bendiciones. Good day to everyone and blessings. De este lado, para ustedes, un fuerte abrazo. From my side here to you, a great hug. Quiero felicitar a las madres I want to congratulate the mothers por su día mañana. for their day tomorrow. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre esas mujeres de Dios. That God give many blessings to those women of God. Quiero dar gracias a Dios primeramente por la vida, I want to give thanks to God first for life, por permitirnos to allow de una forma u otra that one way or another poder tener contacto, aunque no físicamente. that we can be in contact, although not physically. Quiero agradecer a nuestro técnico, I want to thank our technician, nuestro hermano Edison, our brother Erizo, nuestro hermano Javier, que han aportado su granito de arena and the brother Javier, who has put in his grain of sand, para que esto sea un poco más fácil. so that this is easier to do. Le anticipo a ustedes dos I will anticipate for both of you que ya mismo llegará su cheque de bendiciones. that your check of blessings is on its way. Vamos a orar para invitar a Dios a que more en medio de nosotros. Let us pray so that the Spirit is amongst us. Padre que estás en el cielo, Father in heaven, te damos gracias por el día que nos has dado. we give you thanks for the day you have given us. Y te pido de todo corazón I ask you with all my heart que me quite de este lugar that you can take me away from this place y ponga su presencia. and you put your presence in me. Que lo que se diga aquí sea para cada uno de los hermanos. That what is going to be said here is for all of these brothers and sisters. Y que esas palabras And these words, puedan ser de bendiciones para ellos. that they are a blessing to them. Te invitamos We invite you a que bendiga to bless lo que a partir de ahora se va a dar. what from this moment onward will be seen and heard. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Para mí siempre es un honor hablar la palabra de Dios. For me, it's always an honor to speak of the Word of God. Siempre estoy dispuesto a hablar sobre la palabra de Dios. I'm always ready to speak of the Word of God. Tengo muchos conocidos I have many people I know que hoy no se creen que estoy aquí that don't believe that I'm here today en la zona de seguridad. in the areas of security. Me ha costado un poco, It has been a bit difficult for me, pero Dios me ha ayudado. but God has helped me. Por eso hoy me he inspirado This is why today I am inspired en uno de los grandes hombres de la historia bíblica. in one of the great men of the history of the Bible. Dicen que es uno de los misioneros más grandes de la historia de la humanidad. They say that he's one of the greatest visionaries in the history of humanity. Pero él usó un método But he used a method que en su momento tenía a su alcance. that he had at his disposal at that moment. Y esa forma lo has hecho muy peculiar. And that way is a bit peculiar. Él con su método With his method, he le llegó a muchos seguidores. reached many followers. Y ese método es a través de cartas. And this is through the method of writing letters. Quizás ya muchos saben de quién hablo. It's possible that many of you know who I'm talking about. Este hombre es el apóstol Pablo. This man is the Apostle Paul. Ahora, ¿por qué escribía cartas el apóstol Pablo? Now, why did he write letters? Estas cartas eran de ánimo, These letters were to give hope, para que nada ni nadie desviara su mirada en Jesucristo. so that no one or nobody would be able to look away from Jesus. Estas cartas eran consejos
These letters were, I guess it would be advice, porque había muchos débiles en la fe because there were many people who were weak in the faith, y muchos de esos débiles se dejaban arrastrar fácilmente. and many of those weak people were able to be carried off easily. Quizás por la fama de otro hombre, Perhaps by the fame of another person, quizás porque hablaba bonito, because he spoke better, quizás porque querían escuchar maybe because they wanted to hear lo que realmente ellos quieren oír. only what they really wanted to hear. También escribió cartas He also wrote letters para que tengamos cuidado con las culturas, that we be aware of cultures con las tradiciones. and with traditions. Habemos muchos que aceptamos o adoptamos doctrinas There are many of us who accept doctrines, y más aún cuando nos conviene. and especially when it's convenient for us. Pero si usted y yo hoy But if you and I today tomáramos la posición del apóstol Pablo, would take the position of Paul the Apostle, ¿qué carta le escribiría al mundo de hoy? what would he write to today's world? ¿Qué carta de ánimo le enviaríamos a la gente? What letter of hope would he send to the people? ¿Qué consejo le daríamos a los débiles? What advice would he give to the weak? Ahora, Now, en el mundo de hoy in today's world, hay muchos medios más fáciles, there are many easy ways and means. muchos medios más rápidos, There's faster ways. muy eficaz. They're very effective. Los correos de antes eran diferentes a los correos de ahora. The mail of today is different from the day of those days. No eran 100% seguros, They weren't 100% sure. no eran 100% rápidos. They weren't 100% fast. Pero aún así Dios guió a esos mensajeros Even though that, even that way, God gave those messengers para que llevaran esa carta a su destino. to take that letter to its destination. Gracias a esos mensajeros hoy, Thanks to those messengers today, usted y yo tenemos conocimiento del pasado. we have knowledge of the past. Ahora, ¿cómo eran los correos de antes? Now, how were the mail services of the past? Por ejemplo, mi abuela me decía For example, my grandmother used to say que cuando estaban enamorados o querían darle razón a alguien, that whenever they were in love, they wanted to give the right to someone, enviaban una cartita o un papelito, como decían. they would send a little letter or a little paper. Muchas veces el problema estaba Sometimes the problem was en cómo el mensajero in how the messenger le daba el papelito al destinatario. gave the paper to the destination person. Muchas veces ese mensajero Sometimes that messenger, tenía que tener cuidado con el león que había allí. they had to be careful with the lion that was waiting for him. Ese león podía ser su padre, su hermano, su vecino. That lion could be his father, his brother, or the neighbor. Era un poco complicado la carta antes. It was a bit difficult to send letters in the past. Pero hoy tenemos muchos medios ágiles. We have much faster and effective methods today. Tenemos correo electrónico. We have email. Tenemos celular. We have cell phones. Tenemos muchos medios de cómo nosotros comunicarnos hoy. We have so many means to be able to communicate today. En cuestión de minutos, yo conozco la noticia de lo más profundo del mundo. In minutes, I could know of news from the furthest corner of the world. En cuestión de minutos, yo tengo acceso a casi todo el mundo que tenga un celular o conectado a la internet. In minutes, I have access to almost the whole world who can connect to the internet. Ahora, si el apóstol Pablo tuviese esa habilidad que tenemos nosotros hoy, So if the Apostle Paul had that ability
which we have today, ¿cuántas cartas enviaría Pablo por email? how many letters would he send by email? ¿Cuántas cartas o mensajes enviaría Pablo por WhatsApp o texto? How many letters or messages would he send by WhatsApp or text? ¿Cuántos amigos tuviera en Facebook o How many Instagram? friends would he have in Facebook? Creo que hubieran regulado la cantidad de amigos, They would have probably monitored how many friends he had, porque Pablo iba a tratar de llegarle a todo el que él pudiese. because Paul would try to get to everyone possible. Pero el apóstol Pedro But the Apostle Peter nos da una recomendación para entender las cartas del apóstol Pablo. Well, he gives a recommendation to understand the letters of Y en el libro Segunda de Pedro, in the second book of Peter, capítulo 15 y 16 nos dice lo siguiente. in chapter 15 and 16, it says the following: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor and to understand that the patience of our God es la salvación, is salvation. como también nuestro amado hermano Pablo, Just like our brother Paul, que según la sabiduría que él ha sido dada, and according to the wisdom that he has been given, no ha escrito there's nothing written, or he has written en casi todas sus epístolas, in all of his epistles, hablando de ella, speaking of them, de estas cosas, about these things. entre las cuales hay algunas difíciles de And entender, there are some that are difficult to understand, las cuales los indotos o eruditos e inconstantes tuercen, and those people that are learned have difficulty understanding para su propia perdición. for their own blessing. En el mundo de hoy vemos muchas complicaciones. In the world of today, we see a lot of complications. Satanás obra a través de eso. Satan works through that, Y de una forma u otra, and in one way or another, Satanás siempre tiene que aportar su granito de arena. Satan has to contribute his grain of sand. Pero si usted y yo hoy tuviésemos que enviar una carta, ¿cuál carta enviaríamos al mundo de hoy? If you or I had to send a letter, which letter would we send? ¿Enviaríamos la de Efesios? Would we send the letter to the Ephesians? ¿Enviaremos Colosense, Would we send the letter to the Colossians, Corintios, Efesios? Corinthians, Ephesians? Pero en este momento voy a adaptar o a tratar de adaptar But today, in order to try to adapt las cartas de los filipenses al tiempo de hoy. the letter to the Philippians on today's times, Filipo era el pueblo actual. so Philippi was like today's people. Esta iglesia fue la primera comunidad de Jesús This was the first community of Jesus que Pablo fundó en Europa Oriental. that Paul founded in Eastern Europe. Filipo era una colonia romana. Philippi was a Roman colony. Esta colonia estaba en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados. This was a colony in the what today is called Macedonia, and it was full of retired soldiers. Se cree que en ese momento habían algunos 2,000 habitantes. It was believed that in those days there was about 2,000 inhabitants. De esos 2,000 habitantes, la tercera parte Of those 2,000, 1/3, fueron soldados romanos. they were Roman soldiers once. Por eso eran conocidos por su nacionalismo. That's why they were known for their nationalism, Eran conocidos porque eran patrióticos. because they were patriots.
Al principio de la carta, Pablo tuvo resistencia cuando hablaba de Jesús, el verdadero rey. At the beginning of his letter, Paul had experienced some resistance when he was speaking about the king. The true king was Jesus. Pero cuando Pablo salió de aquella ciudad, muchos se hicieron seguidores de Cristo But when Paul left that city, many became followers of Christ. y continuaron muchos de ellos con su resistencia But some remained with their resistance, e incluso recibieron persecución. and they also received persecution. Pero continuaron siendo una comunidad vibrante al camino de Jesús. But they continued to be a vibrant community at the service of Jesus. Ahora, ¿cuál es el énfasis que tenía esa carta? Well, what was the emphasis about that letter? La carta tiene tres temas principales. That letter has three principal themes. Uno de ellos es el gozo de nosotros como seguidores de Cristo. One of them is the joy of being a follower of Christ, Tolerante, tolerance, tener fe. having faith. Pero si yo fuese a adaptar esa carta al mundo de hoy, But if I was to bring that letter to the world of today, ¿quién se pudiera gozar en medio de esta situación? who could have experienced joy in the middle of this situation? ¿Quién se puede gozar con estas circunstancias? Who can find joy in these circumstances? ¿Quién puede ser tolerante o humilde? Who can be tolerant or humble? Si me veo en un supermercado haciendo una fila larga y aún así me quieren sacar. Even if I see a long lineup of people in the supermarket and they still want to remove me, ¿Cómo puedo yo ser tolerante si me veo sin empleo? how can I be tolerant if I am without work? ¿Cómo puedo yo ser tolerante si veo la manipulación del grande sobre el pequeño? How can I be tolerant if I can see the manipulation of the powerful over the small? ¿Cómo puedo yo tener fe si a diario veo que esto no mejora? How can I have faith if I look and see that daily this doesn't seem to improve? ¿Cómo puedo yo tener fe si en vez de disminuir los enfermos veo que aumenta? How can I have faith when I see that instead of having less ill people, there are more? ¿Cómo puedo yo tener fe si veo que a diario hay una noticia nueva? How can I have faith when I see that there is terrible news every day? Pero el apóstol Pablo, como era conocedor de la vida de Cristo, But the Apostle Paul, who knew the life of Christ, Pablo conocía el paso de Jesús aquí en la tierra. Paul knew the steps that Jesus took in this world. Y quizás pensó en el Sermón del Monte ya en la parte final, Maybe he thought about the Sermon on the Mount towards the end, que se encuentra en Mateo 5:12. that we can find in Matthew chapter 5, verse 12. Gozaos y alegraos, Be joyful, porque nuestro galardón es grande en el cielo. because our reward is great in heaven. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes, que And this is how they perceived the prophets from the past. la carta comienza, The letter begins, Pablo estaba preso, Paul was in prison. recibió una visita de unos de ellos, He received the visit of one of them. llamado Epafrodito. His name was Epaphroditus. Epafrodito fue enviado por los filipenses. Epaphroditus was sent by the Philippians. Allí le llevaron regalos, They took with him gifts, medicina, medicine, dinero, money, comida. food. Los filipenses estaban preocupados por el estatus de Pablo en la prisión. The Philippians were very concerned about the state of Paul in prison. Ellos más que nadie sabían, porque casi todos ellos en algún momento fueron soldados romanos. They knew more than anyone because most of them at one point had been a Roman soldier.
Y sabían que el estar en una prisión romana no era algo fácil. And they knew that being in a Roman prison was not easy. Pero Pablo aprovechó But Paul took advantage y le envió una carta para decirle gracias. and he sent them back with a letter of thanks. La carta comienza como toda carta con la introducción, un saludo. His letter began, like all of his letters, with a greetings. Luego de ese saludo, After that greeting, él le hace una fervorosa oración, he gives a strong prayer. donde en esa oración él le da gracias a Dios, In this prayer, he gives thanks to God porque cada vez que él se acuerda de ellos, because every time he remembers them, le pide a Dios por ellos. he prays to God for them. Le ruega con gozo a Dios. He asks with joy to God. Y dice que Dios es testigo And it says that God is the witness de cómo él los ama en el nombre de Jesucristo. of how he loves them in the name of Jesus Christ. Por eso él le pide de todo corazón And that's why he asks with all his heart que en el amor abunde, que el amor que abunde en sus corazones. that love be in their hearts. Y más aún, And even more, que tengan conocimiento y que tengan comprensión entre ellos. and that they have knowledge and that they have comprehension and understanding amongst themselves. Pablo se muestra optimista Paul is an optimist, y él deseaba ser liberado de esa prisión. and he desired to be freed from that prison. Pero había otro posible obstáculo también, But there was some possible thing in his way y es que él podía ser ejecutado. that he could be executed. Pero en eso hace una pequeña reflexión, But then he makes a small reflection, y esa reflexión se encuentra en el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses. and this is found in chapter 1, verse 21 of Philippians. Pablo dice, porque para mí, Paul says porque that for me, vivir es Cristo to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. Para Pablo en ese momento, For Paul at that moment, morir en Jesús era ganar la corona de vida. to die in Christ would be to gain the crown of life. Es gracioso, pero It is kind of humorous, but Pablo no quería morir en ese momento. Paul did not really want to die at that moment. Él quería estar vivo para ayudar a otros. He wanted to be alive to help others. Podemos usted y yo hoy tener esa motivación, This is why I have this motivation today, vivir para ayudar a otros, to live to help others, vivir para motivar a otros. to live to motivate others. Pablo en su parte humana hacía lo necesario. Paul, in his human condition, did what was needed. Lo demás él se lo dejaba a Dios. Everything else, he put it to the care of God. Había un señor There was a man que ya en su retiro, in his retirement, sus hijos querían que él se retirara, ya dejara el trabajo. his children wanted him to stop working and to retire. Ya tenía algunos 70 y algo de años. He was 70 plus years of age. Tenía 3 hijos ya adultos profesionales. He had 3 children who were successful professionals. A diario los hijos peleaban con su papá, Daily, the children were arguing with their father porque ellos le exigían, pa, deja el trabajo. because they asked him to stop working. Pero el papá decía, no puedo dejar de trabajar, no puedo verme sin hacer nada. The father said, I cannot stop working and see myself do nothing. Pero tú no necesitas el dinero, le decían los hijos. But you don't need the money, said his children. ¿Por qué te empeñas tanto en trabajar? Why do you worry so much about working?
Y el papá le dijo, hijo, hay cosas que ustedes no van a entender. The father said, children of mine, there are things you will not understand. Pero uno de ellos le dijo, te voy a invitar a la iglesia. But one of them said, Father, I would invite you to church. Fueron el sábado a la iglesia. They went to Sabbath to church. Cuando salieron, el hijo lo veía al padre a ver la reacción de él. Then the son, when they left the church, looked at him to see his reaction. La próxima semana el hijo pensó, ¿lo invito o no lo invito? The son thought, should I invite him again next week? No sé qué me dirá porque no vi una reacción positiva en él. I don't know what to do because I didn't see a positive reaction in him. Para sorpresa de él, To his surprise, el padre se le acerca y le dice, his father said to him, ¿me puede invitar de nuevo a tu iglesia? can you invite me once more to your church? El hijo se asombra y le dice, claro que sí. His son was surprised and said, of course. Cuando van de camino a la iglesia, As they are on their way to church, el padre le dice al hijo, ¿sabes qué? the father says to his son, you know what? Si me retiro, ¿me dejaría en tu iglesia? If I retire, would you allow me to be at your church? El hijo le dice, esa iglesia no es mía. The son said, but it's not my church. Tú puedes estar, claro que puedes estar. You can come anytime. Pero el padre le dice, hay una condición. But his father said to him, there is a condition. El hijo rápidamente dice que pensó, ¿cuál sería esa condición? And the son thought, what could that be? ¿Con qué viene mi papá ahora? What is he going to ask me with now? Pero el padre le dijo, la condición es la siguiente. But the father said to his son, the condition is this. Yo cumpliré con el deseo de ustedes tres, hijo mío. I will be honoring your desire, the three of you. Me voy a retirar de mi trabajo, I'm going to stop working from my job, pero ustedes tienen que, o tú que eres de la iglesia, tienes que asegurarme but you that are of the church, you have to ensure de que yo me voy a encargar de todo lo que pasa en la iglesia. that I'm going to be able to do everything that's needed in this church. Hasta el último clavo que se clave de a partir de hoy para adelante, Until the most minimum nail that needs to be nailed. yo seré el encargado. I will be in charge of that. El hijo pensando le dijo, es una tarea un poco difícil, The son thought, well, that might be difficult for you. porque en la iglesia todo es por un proceso. Because in church, everything needs to go through a process. El padre le dice, agiliza ese proceso, So the father says, make that process easier. porque yo quiero ver la iglesia impecable de punta a punta. Because I want to see that church gleaming from end to end. El hombre se entregó al Señor. That man gave himself to God. Varios tiempos después, And time passed, el hijo le pregunta al padre, and the son asked his father, papá, pero ahora tú trabajas más que cuando estabas en tu empleo. but now you work, dad, right now you work more than when you were in your old job. Allí estaba en una oficina solamente. All you were doing at that job was to be in an office. Aquí está sudado, sucio, Over here, you're sweaty and dirty. pintado por todos los lados, You're painted on all sides. con tus uñas no habitables. Your nails are not able to be looked at. Mejor te hubiese quedado en la oficina, aunque tuvieras 90 años allí. Well, I think you should have stayed in your office until you were 90. Pero el padre le dijo al hijo lo siguiente, But the father said to his son, es que ahora trabajo para Cristo. now I can work for Christ. Quizás yo no soy un predicador elegante como tú, Maybe I'm not an elegant preacher like you, pero sí puedo clavar un clavo mejor que tú. but I can nail a nail better than you. De diferentes formas, todos podemos aportar algo para la causa de Dios. In different ways, all of us can give something to the cause of God. No todos podemos ser pastor. Not all of us could be a pastor. No todos podemos ser diácono. Not all of us could be a deacon. No todos podemos ser diaconisa. Not all of us could be a deaconess.
Dios te eligió con un trabajo específico. God has selected you for a special job. ¿Sabes tú cuál es tu trabajo para la obra de Dios? Do you know what that job is for you? El apóstol Pablo se vivía por trabajar para Cristo. The Apostle Paul lived to work for Christ. Para él era muy fácil decir, Señor, ya estoy cansado, llévame. He could have easily said, Lord, I am tired, just take me. Yo sé que si me ejecutan hoy, yo tengo el reino de Dios ganado. I know that if I am executed today, I have gained the kingdom of Christ. Pero él no quería eso. But he didn't want that. Él quería seguir aportando para He Dios. wanted to keep contributing to the work of God. Pablo le sigue exhortando al pueblo de los filipenses And he kept asking the people of Philippi a participar en el ejemplo de Jesús, and to participate in the example set by Jesus, pensando de la misma manera que ellos vivían. to think in the same way that they lived. Ellos vivían en un semillero de patriotismo romano. They lived in this garden of patriotism and nationalism. Por eso Pablo quería que ellos cambiaran su manera de vivir. This is why Paul wanted them to change the way that they looked at things. Pablo quería que fueran moldeados por otro rey llamado Cristo Jesús. He wanted them to be guided by another king, whose name is Jesus Christ. Aunque ellos entendían que eso le iba a traer persecución. Although they understood that that might bring to them persecution. Por eso en el mismo capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente. And that is why in the same book, in chapter 1 and verse 27, it says, Solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio. only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Este evangelio que es de Cristo, This gospel that is of Christ, para que vaya a verlo, para cuando vaya a verlo, that whether I come and see you, o que esté ausente, or else be absent, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, combatiendo unánime por la fe del evangelio. with one mind, striving together for the faith of the gospel. Aquí Pablo le está exhortando al pueblo de los filipenses This is where Paul is demanding of the people of Philippi que tengan un comportamiento de cristiano, that they behave as Christians, que tengan un comportamiento de hombres y mujeres fieles, that they have the behavior of men and women who are loyal, que promuevan el amor, that they promote love, que promuevan la unidad, that they promote unity, que no hayan divisiones entre ellos, that there not be divisions between them, que no importa sus tradiciones, that it doesn't matter what their traditions are, que no importa sus culturas. it doesn't matter about their culture. Jesús vino para romper todo eso. Jesus came to destroy that. La carta continúa con un poema en el versículo 2. And the letter continues with a poem in verse 2, chapter 2, Capítulo 2 del 6 al 11. from verses 6 to 11. Este cuenta la encarnación del Mesías, This talks about the incarnation of the Messiah, la vida, life, su muerte, its death, su resurrección its resurrection, y su exaltación. and his exaltation. Pablo le hace ver a ellos que lo único que importa en esta vida es Cristo Jesús. What Paul lets them see is the only thing that matters is Christ. Por eso el poema comienza en el capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera. This poem starts in chapter 2, verse 6. Él, He who, siendo en forma de Dios, being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios, thought it not robbery to be equal with God,
como cosas a que aferrarse. with like things that are different from him. Aquí vemos que el amor encuentra su más noble expresión. This is where we see that love finds its most noble expression. De cuando alguien se sacrifica por algo. That when someone sacrifices themselves for something, Ese algo puede ser un ser amado, una novia, un amigo, un hijo. this could be a person like his loved one, a son, or another person. Aquí se ve el amor de Jesús por el Padre. This, you can see the love that Jesus had for his Father. Representa aquí un modelo He represents a model de cómo debiéramos amar mutuamente a los creyentes. that we must love amongst each other, the El believers. versículo 7 dice que sino que se despoja a sí mismo. Verse 7 says that he did not leave of himself. Tomó la forma de siervo He took on the likeness of men. y se hizo semejante a los hombres. He took on the form of a servant to look in the likeness of men. Pablo le dice a los filipenses que Jesús se vino y se rebajó voluntariamente. Paul says that Jesus came down and he humbled himself voluntarily. Jesús depuso su igualdad con Dios. Jesus put aside his equality with God. Dejó a un lado su poderes divino. He left aside his divine power Durante su paso por la tierra. during his time as he walked the earth. Y el versículo 8 dice más aún, And verse 8 says even more, hallándose en la condición de hombre, and being found in the fashion as a man, se humilló a sí mismo he humbled himself y se hizo obediente hasta la muerte. and became obedient unto death, Una muerte de cruz. even the death of the cross. El que moría en una cruz era el delincuente más grande en ese momento. Because to die on the cross, he would be the greatest criminals. Jesús pasó como uno de los delincuentes más grandes. Jesus take on the form of one of the greatest criminals. Jesús se refiere a la humanidad. Jesus refers to humanity. Jesús se hizo de carne y hueso. Jesus took on the form of flesh and bone. Y cuando dice que se humilló a sí mismo, And when it says that he humbled himself, toleró toda humillación. he took on all humiliation. Pablo le dice que todo eso Paul says that all of that, lo hizo por amor a ti. he did that for the love of us. Y ese amor lo llevó a morir en la cruz como un delincuente. And that love for us had him die on the cross as a criminal. Pero el versículo 9 dice lo siguiente. But verse 9 says the following. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas Wherefore God also hath highly exalted him, y le dio sobre todo nombre. and gave him a name Aquí vemos que which is above every name, and we see here Dios el Padre le otorgó el título de Señor de Señores a su Hijo Jesús. Lord, God gave him the title of the King of Kings to his son. Porque lo que Jesús hizo por ti y por mí And because what Jesus did for you and for me, no estaba obligado a hacerlo. he was not compelled to do so. Lo hizo por amor. He did it for love. Por eso Dios le otorga ese premio a Jesús. That's why God gives him this prize. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 10, But Paul says in verse 10, para que el nombre de Jesús, para que todo nombre that at the name of Jesus, doble rodilla. every knee should bow. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, Para la gloria del Padre. to the glory of God the Father.
Aquí vemos cómo Pablo se goza al hablar de Cristo Jesús. This is how we see how Paul experiences joy of speaking of Jesus Christ, Cómo Pablo se goza del amor que Cristo tuvo por ti y por mí. and how Paul experiences joy of the love that Jesus had for you and for me. Pablo, aún estando preso, él se olvida de él. Paul, even though he was a prisoner, he forgets about himself. Y no era que no le hayan importado los regalos que le llevó Epafrodito. It's not as if he didn't care about the gifts came in with Epaphroditus, Pero Pablo quería que los filipenses entendieran but Paul wanted the Philippians to understand lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. what Jesus did for us on the cross. Todo lo hizo Everything was done, sin importarle nada. not worrying about anything else. Sufrió humillación He suffered humiliation. y sobre todo toleró muchas cosas. He tolerated many things. Hoy usted y yo podemos ser tolerantes. Today, you and I could be tolerant. Por eso parte del mensaje céntrico de la carta de los filipenses es la tolerancia. That's why part of the message of the letter to the Philippians is about tolerance. Por eso él le pide a su amigo Timoteo This is why he asked his friend Timothy que reciba a Epafrodito como si fuera el mismo Pablo. to receive Epaphroditus as if it would be Paul himself. La historia dice que entre Epafrodito y Timoteo había ciertos roces. Because it seems that there was some kind of friction between Timothy and Epaphroditus. Pablo tenía conocimiento del roce que había entre ellos dos. Paul knew about the problem that was between Timothy and Epaphroditus. Pero Pablo quiere que Timoteo But Paul wants Timothy reciba a este colaborador to receive this collaborator como si lo recibiera a él mismo, con mucho amor, con mucha humildad. to receive him with much love and humility as if it were Paul himself. En la historia, en la epístola hay dos mujeres también, In this story, in this epistle, there are two women, Evodia y Sintique. Segodia and Syntyche. Él le exhorta a esas dos mujeres también He also prays for those women and asks of que, them que sean de un mismo sentir. that they would be of the same way. Estas dos mujeres eran muy activas en la iglesia, These two women were very active in the church. eran muy conocidas en todo Filipo, They were well known all over Philippi, pero estaban alejadas entre ellas, tenían diferencia entre ellas. but they had differences between themselves. And they La were historia dice, late. la historia dice que quizás sean por posiciones en la iglesia. It could be because, as they say, it was about positions in the church. Quizás eran activas para una cosa, pero le hacía falta el amor de Cristo Jesús. They may have been active in one way, but they needed the love of Christ. Por eso Pablo les ruega This is why Paul beseeched them que se reconcilien por el bien del evangelio, that they reconcile for the cause of the gospel, sobre todo que sean de un mismo sentir, that they overall be of one heart, que tengan una misma dirección, that have one same direction, que prosigan hacia la meta que empezaron, and to continue to the way that they had started, que no le importe el pasado de una de la otra. that they should not focus on the past of each one of them. Pablo le quería hacer ver a esas mujeres Paul wanted those women to see que el pasado ya era historia. that the past, it was just history. Le envió a decir que se cuiden, And he sent the message to them to be aware of each other. que a veces hay cosas que no son malas, That there are things that aren't bad, pero por el bien de otros, si uno puede dejarlas de hacer, háganlo. if they could do it for the good of others. Pablo colaboró mucho con la unidad de ese pueblo. Paul collaborated much for the unity of that people, Como Pablo siempre lo tenía en sus oraciones, because Paul had them always in their prayers.
Él se goza por el interés que mostraban. He was joyful of the interest that they had. Y aunque quizás él necesitaba la medicina que le enviaron, And maybe if he needed the medicine that they sent him, aunque él quizás necesitaba los regalos que le enviaron, and even if he needed those gifts that they sent him, quizás tenía mucho tiempo que no comía una comida buena, it's possible he hadn't eaten a proper meal. pero Pablo le quería dejar ver a ellos But Paul wanted to let them see que él aprendió a vivir humildemente. that they learn to live humbly like he did. Aunque él vivió en una abundancia, Although he lived in an abundance, ahora él era un hombre dedicado a Cristo Jesús. he is now a man that was dedicated to Christ Jesus. Por eso él le puso en esa parte de la carta This is why he put down on that letter el famoso versículo que muchos de nosotros narramos a recitar. and that there's a famous verse that many of us have spoken before, Pero quizás muchos no conocemos el trasfondo de ese versículo. but we don't know the real context of that verse. Pablo dice, si todos conocen mi pasado, quizás pueden saber de qué yo le estoy hablando. Paul thought that if everybody knew my past, they could understand what I'm saying. Pero ahora le agradezco porque ustedes han participado conmigo en la tribulación. And I thank you all because you have participated with me in the tribulation. Le agradezco por todos los regalos. I thank you for those gifts. Pero hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Everything that I have is in Christ Jesus that gives me strength. Al principio de la carta le dije que iba a adaptar esa carta al tiempo de hoy. At the beginning of this sermon, I was going to say that I was going to adapt this letter to today. Pero ¿cómo la voy a adaptar? Es How un can I poco do that? simple. Es un poco simple. It's quite simple. Solo tenemos que reconocer We only have to recognize que Dios sigue siendo Dios that God is still God, y que no puede haber nada delante de Él. and there could be nothing before him. No puede haber nada por encima de Él. There could be nothing above him. Ni aún mi hijo, mi esposa, mi mamá, mi papá. That includes my wife, my son, my spouse, my father. Pablo quería que los filipenses entendieran Paul wanted the Philippines to understand that. que en esta tierra lo único que importaba In this earth, all that matters el sacrificio y el amor que Jesús tuvo por ti y por mí. is the sacrifice that Jesus did for love of us. Que no importa lo que pasemos hoy, It doesn't matter what we are going through today, mantengamos ese gozo. that we keep that joy. No importa lo que pasemos hoy, It doesn't matter what is happening today, mantengamos esa tolerancia. that we keep this tolerance. No importa lo que yo hoy pierda, It doesn't matter what we lose today. en el reino de los cielos viviremos en mucha abundancia. In the kingdom of heaven, we will live in much abundance. Pablo les exhorta que mantengamos la fe. Paul beseeches them to keep the faith. Que no olviden que el que mantiene esa fe, That not to forget that who keeps that faith, todo lo va a poder en el Señor Cristo Jesús. will be capable of anything in Jesus Christ our Lord. Pablo se olvidó de él. Paul forgot about himself. Pablo se olvidó de la visita de Epafrodito. Paul forgot about the visit from Epaphroditus. Pablo lo que le interesaba era saber cómo estaba su iglesia. Paul, all he really wanted to know is how his church was. Pero en esta historia hay algo que me llama mucho la atención. But this story will bring it to our attention. Pero antes de esto le contaré una breve historia para que ustedes me entiendan por qué me llamó tanto la atención. And I want to tell you a story about why I asked you to pay attention. Había un señor que soñaba con ser beisbolista.
There was a man that wanted to be a baseball player. Soñaba tanto con ser beisbolista He dreamed so highly of being a baseball player que como no pudo ejercerlo por lesiones, because he couldn't actually do it because of injuries, él se apresuró y quiso tener hijos, he hurried to have children. pero Dios no le dio varones, sino 3 nenas. The father didn't give him boys, he gave them women. Me identifico con esa historia. I feel identified with that story. La historia dice que una de sus nenas The story says that one of his daughters le dio un nieto. gave him a grandchild. La alegría de él era grande, His joy was so high and great, tan grande so great que él prácticamente adoptó ese nieto. that he practically adopted that child. Dice que ya el nene con algunos 10, 11 años, And it says that boy, when he was around 10 or 11, todos los veranos el abuelo se llevaba el nene para su casa. every summer the grandfather would take the boy to his home. Él lo entrenaba para que en un futuro sea beisbolista. He trained him so that in some future he would be a baseball player. Pero había un personaje específico, un beisbolista específico que el Señor admiraba. There was one specific baseball player that he admired. Había un detalle, el Señor era derecho y su admirador era izquierdo. There was a detail because the one he admired, his grandchild was left-handed and the one he admired was right-handed. Por coincidencia de la vida, su nieto era izquierdo. And for the coincidences of his life, his grandchild was left-handed. Y el anhelo de él era que él mirara a ese jugador con lujo y detalle para que sea igual que él. His desire was that grandchild would look at this player with very fine detail to learn from him. Ya el joven con 14, 15 años ya tenía estilo de beisbolista. When he was 14, going on 15, he already had the demeanor of a baseball player. Tenía hasta el físico de un beisbolista. He had the physique of a baseball player. Pero en el último verano ya él para entrar en la high school, And when in the last summer before he was entering high school, el nieto le hace una llamada a su padre. the grandson calls his father, Abuelo, quiero que venga a mi casa. "Grandfather, I want you to come and live with me. Tengo algo que mostrarte. I have something to show you." Cuando el abuelo llega, ve un escenario como si fuesen a batear. And when the grandfather arrives, he sees a setting as if it would be a bat. Pone a su padre biológico al frente para que le tire la bola. So he gives his biological father the ball to throw it at him. Pone al abuelo de otro ángulo para que lo vea batear. And he puts his grandfather in another angle to see him hit the bat. Pero cuando el nene toma la postura para comenzar a batear la bola, But when the boy takes on the position to be able to hit the ball, entró una corriente por dentro del abuelo. this current went through the grandfather. El abuelo no creía que su anhelo se estaba por cumplir. The grandfather could not believe that his dream was about to come true. Pero rápidamente con el primer swing que hizo el nene, But quickly, with the first swing that the boy did, el abuelo notó algo en el nene que no le gustó. the grandfather noted something in his grandson that he did not like. El nene tenía una pantallita con un crucifijo en uno de sus orejas. The boy had a earring with a crucifix in his ear. El abuelo mandó a parar, no le piche más, déjame resolver esto. And then the grandfather said, "That's enough, I don't want to do this." Le reprochó al nieto, ¿por qué te hiciste eso? And he rebuked his grandson and said, "Why did you do that? Aún tú no eres adulto. You are not an adult yet. Estoy molesto por lo que te hiciste. I'm very disturbed with what you've done." Pero el nene inocentemente les dijo,
But the boy innocently said, abuelo, recuerdo muy bien lo que usted me dijo. Grandfather, I remember very well what you said. Y me dijiste, mira todos los videos de ese jugador, Look at all the videos of that player. mira todo lo que él hace. Look at everything he does. Y lo que más me impresionó, aparte que es uno de los mejores peloteros de toda la Major League Baseball de todos los tiempos, And what most impressed me, that he, aside from the fact he was one of the greatest players of all time, como tú quieres que lo imite, because you wanted me to imitate him, yo lo voy a hacer a la perfección. I did También it me puse su pantallita. to perfection, and I imitated that he had an earring with a crucifix. El abuelo no tuvo otra opción que quedarse callado, The grandfather had no other choice but to be silent, porque él recordó muy bien lo que el nene le dijo. because he remembered very well what the boy had told him. Y en esta carta de Pablo hacia los filipenses hay algo que me llamó la atención. And in these letters, in this letter that Paul sent to the Philippians, there's something to keep in mind, a Para, detail. para muchos eruditos de la ley es algo un poco incómodo, atrevido, For some, the law is something a bit controversial. como un humano igual que yo, How can a human being like me, como un hombre nacido de mujer, how can a man born of a woman se va a atrever a decir, is going to have the guts to tell me, imíteme a mí como yo imito a mi Señor Jesucristo? imitate me as I imitate my Lord Jesus? ¿Acaso Pablo no vio su trayectoria de vida? Isn't it possible that Paul did not see how his life was before? ¿Acaso Pablo no reconoce su pasado? Doesn't Paul recognize his past? ¿O él cree que al pueblo se le ha olvidado lo que él hacía con los cristianos? Or does he actually think that the people would forget what he used to do with the Christians? Ahora él se quiere hacer el más santo sobre todo. So now he wants to be holier than thou. Pero el gozo de Pablo era But the joy of Paul wasn't that. que él admiraba tanto al Señor Jesús, That he admired Jesus so much que se gozaba por el amor a otros. that he felt joy of loving another. Toleraba todo lo que era posible. He tolerated everything possible. Quizás nunca dijo nada sobre el maltrato de los romanos hacia él. He never probably discussed how he was mistreated by the Romans. Pero él tenía fe de que algún día todo esto iba a pasar. And he had faith that one day all that shall pass. Usted que me escuche en este momento, You that is listening to me at this moment, puede decirle esa expresión que dijo Pablo. can you say that expression that Paul said? Puede usted hoy decirle a tu vecino, imítame a mí como yo imito a mi Señor Jesucristo. Can you say to your neighbor, imitate me as I imitate my Lord Jesus? Puedo yo decirle a mi hermano, imítame a mí. Can I say to my brother, imitate me? Puedo yo como padre decirle a mi hijo, imítame a mí. Can I say to my son, imitate me? En mi trabajo, a mi amigo, a mi jefe, le puedo yo decir, imítame a mí. Can I at work tell my boss or my colleagues, imitate me? Pablo sabía en el Jesús que él creía. Paul was aware of the Jesus that he believed in. Pablo entendía muy bien el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Paul understood very well the sacrifice that Jesus made on the cross. Por eso su mayor For that reason, his greatest and desire era que el pueblo entendiera it would be that the people understood que no importaba el dolor humano, that it didn't matter about physical human pain. no importa la enfermedad que estemos pasando hoy, It doesn't matter about the illness or that we are passing through today. que no importa el sufrimiento que venga, It doesn't matter about the suffering that is to come. confía en Jesús, Trust in Jesus. es la única solución. It's the only solution. Por eso quizás pensando yo, palabra mía, That is why perhaps thinking of my own words, quizás
Epafrodito cuando estaba en la cárcel con él, Perhaps Epaphroditus, as he was in the prison with Paul, quizás les dijo, pero no le ha puesto atención a los regalos que te he traído, que te ha enviado el pueblo. said, well, please consider these gifts that the people have sent you. Pero Pablo le dijo, yo agradezco lo que han hecho por mí. Paul said, I do thank what you have done for me. Pero hay algo más importante que un regalo, que un perfume, que es dinero. There's something more important than a gift or a perfume. Y es el amor de un hombre sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. And that the love of another person for the name of Jesus Christ. Por eso el énfasis que Pablo le da a esta carta es el gozo, This is the emphasis of that letter. It's joy, la tolerancia, the tolerance, que no importa lo que pase, Dios siempre estará con usted, Dios siempre estará conmigo. that no matter what happens, Jesus will always be with you. God will be with you. Por eso le dijo que todo lo justo, todo lo bueno, This is why all the good and all the righteous, al final tendrá una recompensa y la dará el Señor Jesús. that they will have at the end a reward and inherit in Jesus Christ. Por eso en ese momento él no quería morir. This is why at that moment he didn't wish to die. En ese momento él quería seguir dando alma para Cristo. He wanted to give his soul to Jesus. Él quería seguir enseñándole a la gente He wanted to keep teaching the people de que no importa el sufrimiento que tú estés pasando hoy, that it doesn't matter what suffering you're going through today. algún día todo esto pasará. And one day all this shall pass. No importa lo que nos hagan en la iglesia. It doesn't matter what they don't do at church. No importa si mi hermano o mi vecino me critica. It doesn't matter if one of my brothers or my neighbors will criticize me. Jesús pasó por cosas más humillantes que esa. Jesus went through more humiliating things than that. Y Dios lo recompensó glorificándolo. And God compensated him, glorifying him. Por eso usted que me escucha en este momento, That is why you that listens to me at this moment, no hagan como un estatus que puso un amigo mío en su Facebook. don't do it like my friend did on a status of his Facebook. Si pudiera matar a quien hizo este virus, lo hubiese matado. If I could find the person who did this, I would kill him. Pero a este amigo mío yo le exhorto a que sea tolerante. I ask my friend to be tolerant. A que no importa la situación que estamos viviendo hoy. It really doesn't matter what situation we're living today. Algún día todo eso acabará. One day, all of this shall end. Y Dios, como conoce cada corazón, And God, who knows all of our hearts, Él lo va a juzgar. He will judge him. Por eso David fue inteligente cuando dijo, This is why David was intelligent when he said, Señor, júzgame tú, porque si me juzga el pueblo, me matan ahora mismo. God, judge me as you would, because if the people would judge me, they would kill me now. Pablo entendía que Jesús es un Dios de amor. Paul understood that Jesus is the God of love. Por eso ese mismo amor él quería que el pueblo de los filipenses lo tuviese. And this is why he wanted the same love to be with the people of Philippi. Y es el mismo amor que hoy que me está viendo, yo quiero que usted también lo And entienda. this is the same love that those of you who are seeing me, I want you to have. Dios es bueno. God is good. Él tiene el control de todo. He is in control of everything. Y que no importa lo que pasa a mi alrededor. It doesn't matter what's occurring around me. No importa si yo tengo que ver a mi madre, mi hija, mi esposa caer. It doesn't matter if I have to see my mother, my wife, or others fall. Ten fe en el Señor Jesucristo, Have faith in Jesus que Él lo va a levantar. that He will rise you Por up. eso Pablo ya estaba viejo. And that was Paul was well, Ya sus fuerzas no le daban más. but his strength was just about to diminish. Ya físicamente estaba agotado.
Physically, he was worn out. Y por eso lo último que le escribe a Timoteo es, This is why the last thing that he wrote to Timothy was, he peleado la buena batalla, I have fought the good fight. he acabado esta carrera terrenal I finished this race. y por la fe que hoy tengo en mi Señor Jesucristo sé And because of my faith in Lord Jesus that I have today, I know, que lo voy a ver cara a cara cuando Él venga. and I will see him face to face when he comes back. Por eso mi exhortación, hermano, en este momento es el siguiente. This is why my desire for you at this moment is, No tema a lo que pase. don't be worried about what's happening. Imita a Jesús lo que Él hizo. Imitate in Jesus and what he says. Es difícil tolerar a un hermano que sea un poco necio. It's very difficult to tolerate a brother that's foolish. Es difícil tolerar a mi vecino, a mi amigo que es un poco rebelde. It is difficult to tolerate a neighbor who is, or a brother who is rebellious. Pero Jesús toleró algo aún peor. But Jesus tolerated something even worse. Usted y yo también lo podemos hacer. You and I can do the same. Pero me llamó la atención cuando Él dijo imitarme a mí es Él por la siguiente razón. And it really caught my attention when he said, imitating me for the following reason. Muchos decimos, Jesús fue Dios, por eso Él lo hizo fácil. Some of us say that Jesus was God. That's why it was easy for him. Pero ahora Pablo dice, imíteme a mí que soy un hombre de carne y hueso. But Paul says, imitate me who is a man of flesh and bone. Un hombre como usted y yo. A man like you and I. Un humano que siente, un humano que padece. A human that feels and suffers. Podemos usted y yo decir lo mismo. So that we could say to God, we did the same. Por eso no importa lo que estemos pasando en estos momentos. This is why it doesn't really matter what's happening now. Dios te ama. God loves you. Dios te quiere salvar God wants to save you. y Él tendrá el control de todo. And he has control over all. Yo quiero que todo el que me está escuchando se ponga en un momento de reverencia ante Dios. I want that all of you who are listening, please give a moment of reference to God. Y que se teletransporte a esa escena en la cruz. That you can transport yourself to that scene on the cross. Y ese sufrimiento grande que Jesús tuvo por ti y por mí. And that suffering that Jesus had for you and for me. Quizás nosotros hoy hemos tenido muchos problemas de varias maneras. We have had problems of all types. Pero jamás hemos tenido un problema como morir de esa forma. But we never have had a problem of dying in that manner. Por eso en lo que resta de este día, en un momento tranquilo en este día, And this is why for what's left of this day in peace, pongámonos a pensar en ese sacrificio. let us reflect on that sacrifice. Por eso me llamó la atención esta epístola, por el gozo y el júbilo que Pablo sentía cuando le hablaba a esa gente. This is why it attracted me of the joy that Paul felt in this letter. Y ese mismo gozo hoy yo siento cuando veo la cara alegre de muchos de ustedes, hermanos. This is the joy that I feel when I see your joyful face of you. Que aunque estemos pasando por dificultades, Now, even though we're going through difficulties, Dios sigue estando en el mismo lugar. God is still where he is. Vamos a orar. Let us pray. Padre que estás en el cielo, Our Father who art in heaven, en este momento te damos gracias, in this moment we give you grace. Thanks. porque a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Because of that sacrifice that you did in the cross, a través de esa humillación que recibiste, and through that humiliation that you received, hoy yo puedo decir que soy salvo. I can say today that I am saved. Esa misma tolerancia que tuviste, That same tolerance that you had aunque me cuesta, is the answer. ayúdame a tenerla con los demás. Please give me
strength to have tolerance of everyone else. Ese mismo gozo que tuviste sin importarte en nada. This joy that you had, not worrying about anything else. Ayuda a mantener ese gozo hacia mis hermanos y hacia el evangelio. And please let me have that joy towards my brethren and to the gospel. Y esa misma fe que tuvo Pablo, That same faith that Paul had, sin importar el sufrimiento que él podía pasar aquí en la tierra. not worrying about the suffering that he could go through at the end. Les habló con una esperanza He spoke with hope de que algún día todo esto terrenal pasará. that all of this earthly matter will pass. One Y day. en este momento te pido por todo el que está conectado a esta hora, At this moment, I ask for all of you who are connected to us in this moment, en todas partes del mundo, all over the world, que nos haga entender that you allow us to understand que el sufrimiento es corto that you understand the suffering that you went through, y que algún día pasará. and that one day shall pass. Por eso no te pido que quite el sufrimiento, I don't ask you to remove the suffering, sino que nos ayude just to help us a poder soportar el sufrimiento. to be able to tolerate the suffering. Somos personas débiles, We are weak people, personas que en momentos sentimos miedo, that at times we feel fear, personas que quizás nos hemos dejado arrastrar por la fama de otros. maybe we were allowing ourselves to be impressed by the fame of others. Pero ayúdanos a entender que en el único que puedo poner mis miradas es en ti. Allow me to understand that the only one that I could put my eyes upon, Que sintamos el gozo y el deseo de ayudar a los demás. and that we feel the joy to help others. Porque todo lo que hoy poseo en la tierra no me lo podré llevar al cielo. Because everything that I possess today in this earth, I cannot take with me to heaven. Por eso ayúdanos a desprendernos de lo que tenemos terrenalmente. Please help us to detach ourselves with what we have here, material on earth. Y que volvamos a aquellos tiempos cuando nadie podía acostarse sin comer. That we go back to that time when no one could go to bed without eating. Cuando cada uno de ellos eran veladores por sus propios hermanos. When everyone was able to take care of their brothers. Y cuando yo me llevo un bocado a mi boca, piense en mi vecino. And when I take a bite to my mouth, I think Que cuando yo llevo un bocado a mi boca, piense en mi hermana, en mi hermano, en mi amigo. and when I take a bite towards my mouth, I think of my brothers and sisters who don't. Por eso en este momento te damos gracias por todo lo que nos has dado. And this is why we give thanks to all that are connected. Cuando pasen malos pensamientos a nuestra cabeza, When evil thoughts or impure thoughts come through our mind, pon en nuestra mente ese sacrificio que hiciste en la cruz. that I replace them with the thought of your sacrifice that you did on the cross. Esa tolerancia que con gozo tuviste. That tolerance that with joy you bared. Por eso te pido que me ayude a amar a mi hermano aún con sus dificultades. And this is why I ask you for help to love my brother even with these difficulties. Gracias por este medio que nos has dado Thank you for this medium that you have given, y que podamos decir aquella expresión que Pablo dijo. and that we can repeat that phrase that Paul expressed. Para muchos fue un poco atrevido, For some, it was very bold, pero hoy yo quiero ser atrevido igual que Pablo. but today I want to be bold like Paul. Imíteme a mí como yo imito a mi Señor Jesucristo. Imitate me as I imitate my Lord Jesus Christ. Te pido por todo lo que estamos oyendo esta programación, I ask for all of those that are following this programming,
Quizás a muchos no nos gusta, It's possible that some of us don't like this. pero gracias porque este medio, aún con sus dificultades, lo tenemos. Because thanks that even with its difficulties, we can gather together. Todos estos favores te lo pido en el nombre de Jesús. All of these favors I ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes.